Pravit ćemo brzi kolač. Vrlo je jednostavan i stvarno se brzo napravi. Tu nam je potrebno orasi mleveni, 2 čaše oraha, 4 jaja, vanilin šećer, prašak za pecivo, čaša jogurta, čaša griza i šećera čaša. To ćemo sve izmešati, staviti da sve ću umutiti jaja sa šećerom, a onda ću dodati ostale sastojke. A može se i sve odjednom od jaja, to tako radi. Dodat ćemo griz. Vanilin šećer. Prašak za pecivo. I kad to umutimo onda ćemo dodati pa ćemo lagano izmešati orahe sa smjesom. Stavit ćemo u zagrejanu vrenu da se peče na 180 stepeni. Ćemo prelivom preliti kolač vrelim. Tu je šećer i voda. Sirup od šećera i vode. Sada ćemo posuti kolač sa mlevenim orasima.